इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पिला माने यूनिट 3 रो आमे आलोचना करूछु यूनिट 3 पहुंची गलोनी तेने यूनिट 3 रो प्रश्न गुडी को देखिबा समस्त लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देबे। प्रथम प्रश्न एठी मनुष्यकृत साधन कोउटा मनुष्यकृत माने मनुष्य द्वारा तयारी हिची से साधनटी भूमि तयारी हे नाही श्रम नुहे पूंजी संगठन कोन हबो ना एठी आंसर हबो कोन ना संगठन आंसर हबो किरे नाही पूंजी आंसर हबो कोन हबो ना पूंजी होची आंसर उत्तर होची एठी पूंजी उत्तर कोन ना पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न उत्पादन रो प्रथम पूंजी माने कोन ना पूंजी माने कोनोसी भी माने जेमिति की गोटे मेसिन हो किंबा गोटे घर हो किंबा अर्थ हो एगुडी को सब मनुष्यकृत। उत्पादन रो प्रथम मौलिक उपादान कोन भूमि श्रम ना 3 रे पूंजी ना 4 रे संगठन। प्रथम मौलिक उपादान कथा कहिसंती तेणु उत्पादन प्रथम मौलिक उपादान होची भूमि भूमि नथिले ना मेसिन पड़ी परिबो ना घर पड़ी परिबो ना फैक्ट्री तयारी परिबो। तापर देखो स्वतंत्र धरणर तालीम प्राप्त श्रमिक श्रेणी को माने स्वतंत्र धरण तालीम प्राप्त श्रमिक श्रेणी संगठन 2 रे पूंजी 3 रे श्रम समस्तटी उत्तर कोन हबो ना उत्तर होची संगठन कोन ना संगठन संगठन को कोन कुआ जाय स्वतंत्र धरणर तालीम प्राप्त श्रमिक श्रेणी। क्यों समय रे समस्त साधन परिवर्तनीय बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न 1 स्वल्प काल रे 2 दीर्घ काल रे 3 बजार काल रे 4 समस्तटी पिला माने एठी मन रख दीर्घ काल रे माने बहुत दिन पर्यंत जदि कोनोसी भी साधन रहे ताले परिवर्तनशील। स्थिर साधन रो उदाहरण कोन जोटा नुहे स्थिर साधन रो उदाहरण नुहे माने सेटा स्थिर साधन नुहे श्रम ना भूमि ना पूंजी ना समस्तटी पिला माने तमे जानिच जे पूंजी स्थिर साधन भूमि मध्य स्थिर साधन किंतु श्रमटी स्थिर साधन नुहे। नेक्स्ट प्रश्न परिवर्तनीय साधन रो उदाहरण नुहे कोटा श्रम कंचा माल भूमि समस्तटी तुमे जानिच कंचा माल तो परिवर्तन ही परिबो श्रम भी परिवर्तन हेतो किंतु भूमिटा परिवर्तनीय साधन नुहे तेणु एटा उदाहरण नुहे नाइ कि रे। नेक्स्ट प्रश्न स्वल्पकालीय उत्पादन फलन को कौन कुआ जाए स्वल्पकालीय उत्पादन फलन को परिबय फलन परिवर्तनीय अनुपात सूत्र आयतन भित्तिक उत्पादन फलन ना समस्तटी उत्तर कौन हबो उत्तर होची परिवर्तनीय अनुपात सूत्र मन रख स्वल्पकालीन उत्पादन फलन को कहकू फलन को हबो फलन को कौन कुआ जाए परिवर्तनीय अनुपात सूत्र। द्रव्यर एकक पिछा उत्पादक को कौन कुआ जाए एकक पिछा उत्पादक बुझी जमती कि मोट उत्पादक को एकक बाहर करती ना कि तेणु एकक उत्पादन माने 5 जण पिला 10 किलो खाइले तेणु गोटे पिला केते खाइला गोटे को एकक को हाराहारी आसीजो ना कि हाराहारी उत्पाद सीमांत उत्पाद मोट आय तो कौन हम ना उत्तर हो हाराहारी उत्पाद कहती एकक पिछा उत्पाद को हाराहारी उत्पाद कह जाए मन रखिल। तापर देख परिवर्तनीय साधन एक अतिरिक्त एकक उत्पादन खर्च कौन परिवर्तनीय साधन ना कि एक अतिरिक्त एकक सब कहले मन रखिबो अतिरिक्त एकक कहले सीमांत अतिरिक्त एकक कहले सीमांत उत्पाद मन रखिबो अतिरिक्त एकक कहले सीमांत उत्पाद अतिरिक्त एकक कहले जोटा कि लास्ट एकक अतिरिक्त एकक ताले सीमांत उत्पाद बोली कह जाए। हाराहारी उत्पाद सर्वदा कौन होता है हाराहारी उत्पाद सर्वदा 1 धनात्मक 2 ऋणात्मक 3 शून्य समस्तटी हाराहारी उत्पाद सर्वदा कौन होता है हाराहारी उत्पाद सर्वदा धनात्मक होता है कौन होता है धनात्मक होता है। सीमांत उत्पाद सर्वदा कौन होता है माने शेष एकक सीमांत उत्पाद सर्वदा धनात्मक ना ऋणात्मक ना शून्य ना समस्तटी मन रख सीमांत उत्पादटी से धनात्मक भी हो पारे ऋणात्मक हो पारे शून्य भी हो पारे तेणु समस्तटी हम आंसर किंतु हाराहारी उत्पाद सब धनात्मक हुए मन रखिबो। नेक्स्ट प्रश्न मोट उत्पाद हरण मोट उत्पादित एकक मोट उत्पाद हरण मोट उत्पादित एकक कौन हुए सीमांत उत्पाद हाराहारी उत्पाद सीमांत आय समस्तटी तो उत्तर कौन हम ना तुम जानिच मोट उत्पादित एकक जदि हरण करागला ताहले हाराहारी उत्पाद हुए। नेक्स्ट प्रश्न मोट उत्पादर परिवर्तन विजुक्त
ମୋଟ ଉତ୍ପାଦିତ ଏକକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ କି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଯୁକ୍ତ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦିତ ଏକକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମୋଟ ଆୟ ସମସ୍ତଟି ତ କ'ଣ ହବ ନା ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆସିବ ବିବେକୀ ଉତ୍ପାଦୀ ସ୍ତର କ'ଣ ବିବେକୀ ଉତ୍ପାଦୀ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ତୃତୀୟ ସ୍ତର ସମସ୍ତଟି ବିବେକୀ ଉତ୍ପାଦୀ ସ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା ବିବେକୀ ଉତ୍ପାଦୀ ସ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କ'ଣ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କ'ଣ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ନା ଉଭୟ 1 ଆଉ 2 କ'ଣ ହବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ସାଧନର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଶୂନ ରହେ ନାଇଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଉଭୟ 1 ଆଉ 2 ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ କି ସ୍ଥିର ସାଧନର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ରହେ ଆରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ରହେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଶୂନ୍ୟ ରହେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର କାରଣ କ'ଣ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କାରଣ କ'ଣ ସ୍ଥିର ସାଧନ ଅବିଭାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ସାଧନ ବିଭାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ତଟି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ଥିର ସାଧନ ଅବିଭାଜ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ଧନାତ୍ମକ କିନ୍ତୁ ହ୍ରାସ ପାଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ତୃତୀୟ ସ୍ତର ସମସ୍ତଟି କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର କଥା କୁହାହେଉଛି ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ପରିବ୍ୟୟ ଫଳନ ସମସ୍ତଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ କ'ଣ ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନକୁ ବୁଝାଏ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉତ୍ପାଦନର ଆୟତନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନର ଆୟତନର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ସାଧନର ସମପରିମାଣ ଉଭୟ ସାଧନର ଅସମାନ ପରିମାଣ ପରିବ୍ୟୟ ସମାନ ନା ସମସ୍ତଟି ଉତ୍ପାଦନର ଆୟତନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଉଭୟ ସାଧନର ସମପରିମାଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ ନା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆୟତନ ମାନେ ବଢ଼ିଥିବା ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର କାରଣ କ'ଣ ନା ପରିଚାଳନାଗତ ସୁଲଭତା ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଉଭୟ 1 ଆଉ 2 ତ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଭୟ 1 ଆଉ 2 ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ରାସମାନ ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର କାରଣ କ'ଣ ହ୍ରାସମାନ ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ହ୍ରାସମାନ ପରିଚାଳନାଗତ ସୁଲଭତା ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଶ୍ରମ ବିଭାଜନର ସୁଲଭତା ସମସ୍ତଟି କ'ଣ ହେବ ନା ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ହ୍ରାସମାନ ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର କାରଣ ଅଟେ ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରାର ସମଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ କ'ଣ ନା ହ୍ରାସମାନ ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ନା ସମାନୁପାତି ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ସମସ୍ତଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାନୁପାତି ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ନାଇଁକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରରେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ କୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ସେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହେବ ସର୍ବାଧିକ ହେବ ନା ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତଟି କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ
ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହେବ ନା ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୁଇଟା ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ରେଖା ଆଧାର ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ? କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ରେଖା ଆଧାର ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ? ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ, ସମସ୍ତଟି କ'ଣ ହେବ ନା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ। ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ନା ରେଖା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ରେଖା ଆଧାର ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।